Banna ba bantši ba hodisa bana ba e leng hore a se ba bona. Why? Because ba khalabe ba itse ba mmotsa ba re ipofele mosadi a re nna hore ke mmofe o ka mpo ke mo rapedise. Bontši ba bontate ba support-a bana ba e leng hore ha se ba bona. That is why he monna a thoma ho dira di-DNA test, he a setse a hweditše di-results o bolaya mosadi. Lebaka le ka avoidiwa he nke sa le banna ba ithuta hore mosadi wa bofiwa. Why? Because wa mmona hore mosadi ya hao ke le yellow bone, wa mmona hore mosadi ya hao o na le maraho a makima, wa mmona mosadi ya hao hore wa lebalebeha e fela wa mo lesa mosadi wa hao ha o di selo o re wena o tla mo rapedisa, khanto ha mo rapedisa ke hona ho senyeha. That is why he re ya ka telekinesis ya moya 90% ya bontate bana ba e leng hore ba re ke ba bona ha se bana ba bona. Le wena wa bona hore ngwana ha a tshwane le wena e fela wa dumela ba hobotse hore ngwana ke wa hao. Banna ba bangwe ka bontle ka mo ba tlile go tsela mosadi ba shumisa ditlhare, whether wa dumela whether ha o dumele e fela setlhare ke yona culture ya rona batho ba bantsho. E fela setlhare sa sebetsa, yena motho o le mo nyatsang o tlile ho thubela motse. Do molao, amen.